Yakenkan sɛm a etwa mu no. Yehu sɛdeɛ Awurade Nyankopɔn yi Israelfoɔ ne Yudafoɔ efiri nkoasom mu na ɔne wɔn pam apam foforo ɛma oyi wɔn kɔ wɔn agyanom asase a wasiesie ama wɔn no so. Afe yi mu, bosome awɔtwe ne da a ɛtɔ so 16 Galilee Pentecostal International Prayer Camp and Church daadaa akenkan sɛm. Yɛbɛkenkan wɔ Odifo Yeremia nhoma no etiri 32, 33 ne 34. Asɛm a efiri Awurade nkyɛn ba Yeremia nkyɛn Yudahene Sedekia afe a ɛtɔ so 10 a ɛne Nebukadnezar afe a ɛtɔ so 18 no so nie. Ɛno mu na Babelhene dɔm aka Yerusalem ahyɛ mu na Odiyifoɔ Yeremia dadua mu. Yuda ahemfie awɛmfoɔ abenwa mu na Yudahene Sedekia ato no dua mu wɔ hɔ sɛ adai nti na wahyɛ nkɔm sɛ sɛi na Awurade sie hwɛ mede kuro yi merehyɛ Babel hene nsa na wafa na Yudahene Sedekia rinya kwan imfiri Kediafoɔ nsa na hyɛ na wɔde no bɛhyɛ Babel hene nsam na ɔne no de ano ne ano akasa na ɔde n'ani ahunu n'ani na ɔde Sedekia bɛkɔ Babel na ɛhɔ na ɔbɛtena akosi sɛ mɛba abɛhwɛ no. Awurade asɛm nie. Sɛ mo ne Kediafo ko a ɛrensim yie. Na Yeremia ka saa no. Awurade asɛm ba me nkyɛn sɛ hwɛ wagya nnua Salum ba Hanamel bɛba wo nkyɛn sɛ tɔ mɛfuo a ɛwɔ Anatot no na wo na ɛgyeɛ fata wo sɛ wobɛtɔ ɛna magya nnua ba Hanamel ba me nkyɛn awɛmfoɔ abenwa no mu sɛ Awurade asɛm no kae no bɛka kyerɛ me sɛ tɔ mɛfuo a ɛwɔ Anatot Benyamin asase so no na wo na adeɛ no die ne gyae wɔwo tɔfa ɛna mehunu sɛ ɛyɛ Awurade asɛm na metɔ ɛfuo no magya nnua ba Hanamel a ɔwɔ Anatot no nkyɛn na mekari dwetɛ bena 17 memaa no na metwerɛ hyɛ nhoma mu na mesɔ ano na mefrɛ adansefoɔ na mede nsania kari dwetɛ no na mede ɔtɔ nhoma a wɔasɔ ano no deɛ nwadi ano na wɔahyehyɛ no ne deɛ ano da hɔ no na mede ɔtɔ nhoma no ma Maseya ba Neria ba Baruk magya nnua Hanamel ne adansefoɔ a wɔde wɔn nsa hyɛ ɔtɔ nhoma no aseɛ no ne Yudafoɔ a wɔtete awɛmfoɔ abenwa mu hɔ no nyinaa anim na wɔn anim mehyɛ Baruk sɛ asafo Awurade Israel Nyankopɔn sie nie fa nhoma yi ɔtɔ nhoma a wɔasɔ ano yi ne nhoma a ano da hɔ yi na fa hyɛ kukuo bi mu na ekyire nna bebree na sɛ asafo Awurade Israel Nyankopɔn sie nie wɔbɛtɔ adan ne mfuo ne nturo asase yi so bio na mede ɔtɔ nhoma no ma Neria ba Baruk no mebɔ Awurade mpaeɛ sɛ Awurade Nyankopɔn hwɛ wo na wode wo tumi kɛseɛ ne wo basa a ɛtene ayɛ ɔsoro ne asase biribiara nyɛ wo nwanwa woyɛ nipa mpem adɔyɛ na wotua agyanom emumuyɛ so ka gu wɔn ma a wodi wɔn akyiri kukum wo Onyankopɔn kɛseɛ ne otumfo a asafo Awurade ne wudin no wo a woso egyinatuo mu na wadɔyɛ dɔɔso wo a wani bue hwɛ nipa ma akwan nyinaa sɛ wɔbɛma obiara sɛdeɛ n'akwan ne nneyɛe abateɛ no wo a woyɛ nsɛnkyerɛnne ne anwanwadeɛ Misrim asase so de besi nnɛda yi ne Israel ne nnipa nyinaa mu na wode gye din sɛdeɛ a ɛteɛ nnɛ yi na
wode nsenkyerɛnne ne amanwade ne nsa a ɛyɛ den ne basa atene ne ehudie kɛseɛ yi woman Israel free Misrim asase so na woma wɔn asase yi a wokaa ho ntam kyerɛ wɔn agyanom sɛ wode bɛma wɔn asase a ɛsene nufusuo ne ɛwoɔ no na wɔba bedi so no wɔntie wo na wɔnni wo mmara so deɛ wɔhyɛ wɔn sɛ wɔnyɛ no nyinaa wɔanyɛ enti na wama bɔne yi nyinaa abɛto wɔn yi hwɛ epie no reduru kuro no ho sɛ wɔrebɛgyae na wɔde kuro no bɛhyɛ kediafoɔ a wɔne no reko no nsa afena ne ɛkɔm ne owuyadeɛ ano na asɛm a wɔkaeɛ no aba mu na hwɛ wɔhunu na wo Awurade Nyankopɔn ara woka kyerɛɛ me sɛ fadwetɛ tɔ efuo no na hyɛ ho adansefoɔ nso kuro no na wɔde rehyɛ kediafo nsa yi ɛna Awurade asɛm baa Yeremia nkyɛn sɛ hwɛ me Awurade ne ɔhonam nyinaa Nyankopɔn biribiara bɛyɛ me nwanwa anaa enti sɛ Awurade sie ni hwɛ me de kuro yi me rehyɛ kediafo nsa ne babahene Nebukadnezar nsa sɛ ɔmfa na kediafo a wɔne kuro yi reko no bɛba abɛto kuro yi mugya na wɔahye ɛno ne adan a wɔahye atifi aduhwam ama baa na wɔahwie ewiesa ama anyame foforo sɛ wɔde rehuru meboɔ no na Israelfoɔ ne Yudafoɔ de manim bɔne yɛ ara nko firi wɔn mmerantebere mu na ohuru nko ara na Israelfoɔ de wɔn nsa ano adwuma huru meboɔ Awurade asɛm ni na ebufuo ne ebufuohye nko na kuro yi ahyɛ me firida a wɔkyekyere de beduru nnada yi sɛ minyi no mimfiri manim Israelfoɔ ne Yudafoɔ bɔne a wɔyɛɛ no sɛ wɔde rehuru meboɔ no nyinaa nti wɔn ne wɔn ahemfo wɔn mapɔnma wɔn asɔfo ne wɔn edifoɔ ne Yuda mmarima ne Yerusalemfoɔ na wɔdane wɔn etikɔ kyerɛɛ me na anyɛ wɔn anim na wɔtua ehima kyerɛkyerɛ wɔn na wɔn deɛ wɔntie sɛ wɔbɛgye nkyerɛkyerɛ na wɔsisi wɔn etiwadeɛ efie a wɔde medin ato mu de gu ho fi na wɔsisi ba soronsoromia wɔ Hinom ba bonhwa mu no sɛ wɔrema wɔn mabeni ne wɔn mama afa egyamu ama Molek nso menhyɛ wɔn na ɛma makomemu da sɛ wɔnyɛ saa etiwadeɛ yi ma Yuda nyɛ bɔne na afei saa nti sei na Awurade Israel Nyankopɔn ka no kuro yi a mose afena ne ɛkɔm ne owuyare nti ɔde ahyɛ babahene nsa no ho hwɛ me ara mɛboa wɔn ano afiri asase a mabufuo ne mabufuhye ne enibrɛ kɛseɛ mu mesunsum wɔn akɔ hɔ no nyinaa so na mede wɔn asane aba ha bio na mɛma wɔn atena ase dwoodwoo na wɔn ayɛ me ɔman me nso mɛyɛ wɔn Nyankopɔn na mɛma wɔn akoma korɔ ne ɔkwan korɔ na wɔn asuro me daa nyinaa na esi wɔn ne wɔn ma a wɔbɛdi wɔn akyiri no yie na mene wɔn bɛpam daa apam na merensane mfiri wɔn akyiri sɛ mereyɛ wɔn yie bio na mede me suro bɛhyɛ wɔn koma mu na wɔn mfiri me nkyɛn na me ho bɛsane me wɔn ho sɛ mɛyɛ wɔn yie na mede wɔn medua asase yi so nokura mu makoma nyinaa mu ne mekra nyinaa mu na sɛ Awurade sie ni sɛdeɛ a me bɔne kɛseɛ yi nyinaa aba ɔman yi so no saa ara na mɛma yei a maka no wɔn ho nyinaa bɛba wɔn so na wɔbɛtɔ mfuo asase yi a moka sɛ ɛyɛ amanfo a onipa ne aboa nni so bio a wɔde ahyɛ kediafo nsa no so
wɔde sika bɛtotɔ mfuo na wɔatwerɛ egu nhoma mu asosɔ ano ahyehyɛ ho adansefoɔ Benjamin asase so ne Jerusalem ho ne Yuda nkuro mu ne bepɔw so nkuro mu ne bepɔw ase nkuro mu ne Negeb nkuro mu na mede wɔn nomu bɛsane aba Awurade asɛm ni na Awurade asɛm ba Yeremia nkyɛn tia mprenu bre a na ɔda so da duam awɛmfoɔ abenwa mu hɔ sɛ sei na Awurade a ɔyɛ adeɛ yi Awurade a osiesie manu si hɔ a Awurade ni ne din no seɛ frɛ me na mɛgye wo so na maka wɔn nsɛm akɛseɛ ne nneɛma a ehunta a wonhunuɛ na sei na Awurade Israel Nyankopɔn no ka no kuro yi mu adan ne Yuda ahemfo adan a epieye ne afena inti woburuye no ho wɔreba ne kediafo abɛko na wɔde nipa a mekum wɔn mebufuo ne mebufuohyia mu na wɔn bɔne nyinaa inti mede mani mehunta ɔman yi no afunu abɛhyɛ hɔ ma hwɛ me ara mede adeɛ ne nuro bɛkyekyere ne kuro so na masa wɔn yadeɛ na metue asomdwe ne nokre a ɛboro so ama wɔn na mede Yuda nomum ne Israel nomum bɛsane ababio na mede wɔn asi hɔ sɛ akane no na mete wɔn ho afiri wɔn emumuyɛ a wɔde ayɛ me bɔne no nyinaa mu na mede wɔn emumuyɛ a wɔde ayɛ me bɔne na wɔde afom me no nyinaa mɛkyɛ wɔn na kuro yi bɛdane me ahosan din ayɛyie ne anuonyam asase so amanaman a wɔbɛte yei a mereyɛ wɔn no nyinaa nti na wɔn koma betu na wɔn ho apopo papa nyinaa ne asomdwedie nyinaa a mɛyɛ mama no ho sɛ Awurade sieni ɛha yi a muka sɛ asɛe a onipa ne aboa nni obio Yuda nkuro mu ne Jerusalem mrono a ɛdeda mpan a obiara ne okuro mani ne aboa biara inni so no so na wɔbɛte ahosan ne enigye ne ayefukunu ne ayefro ne wɔn a wɔka sɛ monkamfo asafo Awurade na Awurade yɛ na nadɔyɛ wɔ hɔ daa no ene ne wɔn a wɔde aseda ba Awurade fie no ne bio na mede asase no nomu bɛsane aba sɛ akane no Awurade na ɔseɛ sɛ asafo Awurade sieni ɛha yi a asɛe a onipa ne aboa nnimu no ne eso nkuro nyinaa mu na ɛbɛdane nwanhwɛfo a wɔma wɔn nwan butubutu hɔ no adidibea bio bepɔw so nkuro Sefila nkuro ne Negab nkuro ne mu Benjamin asase so ne Jerusalem ho ne Yuda nkuro mu na nwan bɛfa ɔkanfo nsa ase atwam bio Awurade na ɔseɛ hwɛ nnabi reba Awurade asɛm nie sɛ mɛma asɛmpa a meka no Israel fie ne Yuda fie ho no abam nnanu mu ne brɛ no mu na mɛma tenene ban afefɛ ama David na wabu atenterene ayɛ adeterene asase so nnanu mu na wɔbɛgye Yuda na Jerusalem atena ase jojo na deɛ wɔde bɛfrɛ no nie Awurade yɛnterene na sɛ Awurade sie nie ɔbarima a ɔbɛtena Israel fie adwasoɔ remmɔ David da na asɔfoɔ Lewifoɔ no nso ɔbarima a ɔbɛbɔ ɔhye afɔdeɛ na wahye aduane ayɛyɛdeɛ na wabɔ okum afɔdeɛ nna nyinaa remmɔ wɔn wɔ manim na Awurade asɛm ba Yeremia nkyɛn sɛ Awurade sie nie sɛ wobɛtumi abubu Maria apam ne manadwo apam no na awia ne anadwo amma ne brɛ mu a ɛno ansa na wɔbɛbubu mene makoa David apam nso na wonya ɔba a ɔbɛtena
na dwa so edi hene ne mene lewifo asofo a woye masomfo no de no enso sede a wontumi inkan osoro asafo na wontumi insusu mpoano anwea no saa ara na mema makoa David asefo ne lewifo a woye masomfo no adore na Awurade asemba Yeremia nkyɛn sɛ wonhunu de ɔman yi reka sɛ musua mienu a Awurade yiye no wapa wɔn no ana na wobu meman animtia sɛ wonyɛ wɔn ani so ɔman bio sɛ Awurade sieni sɛ manhyɛ mene owia ne anadwo apam ne osoro ne asase ahyɛdeɛ no pintin a ɛno ansana anka mapu Jacob asefo ne makoa David inso na mamfa na asefo mu nipa a wobesi Abraham ne Isaac ne Jacob asefo so na mede won nomu besane aba na mehu won mmɔbɔ asama efiri Awurade ho ba Yeremia nkyɛn bira Babelhene Nebukadnezar ne dom nyinaa ne asase a ɛwɔ ne tumi ase no so ahenni nyinaa ne ɔman no nyinaa aba rebɛne Jerusalem ne no nkuro nyinaa akono sɛ Awurade Israel Nyankopɔn sini kɔ na ɛne Yudahene Sedekia nkɔ kasa na ka kyerɛ no sɛ Awurade sini hwɛ mede kuro yi merehyɛ Babelhene nsa na ɔde ogya ahye na wo ara nso worimfi ne nsa imfi na kyere na wɔbɛkyere wode wo ahyɛ ne nsa na wɔde wani behunu Babelhene ani na wano ne no akasa na wakɔ Babel nanso tie Awurade asɛm Yudahene Sedekia sɛ Awurade kanu wo honie worenwu afena ano asumdwe mu na wobewuo na sɛde a wo hyehye ohwam ade ma wagyanom akane ahemfo a wodi wanim no saa ara na wobɛhye amawo na wetue wo susun sɛ owura na asɛm yi me na maka Awurade asɛm nie ɛna odiyifo Yeremia ka asɛm yi nyinaa kyerɛ Yudahene Sedekia wɔ Jerusalem saa bere no na Babelhene dom ne Jerusalem ne Yuda nkuro a aka a ɛne Lakis ne Asika no nyinaa reko na ɛnonum ne nkuro a ɛyɛ den a aka Yuda nkuro mu asɛm a edi so yi firi Awurade nkyɛn ba Yeremia nkyɛn no na ɔhene Sedekia ne ɔman a ɛwɔ Jerusalem no nyinaa apam sɛ wɔmpae ahofadie imma wɔn sɛ wɔma obiara akoa ne obiara afena a wɔyɛ Hebrewfoɔ mfa wɔn ho nni na obiara enni ne nua a ɔyɛ Yudani nya na mapɔma no ne ɔman a wɔkɔɔ apam no mu sɛ wɔn mu biara bɛma nakoa ne nafena afa wɔn ho adi na obiara enni wɔn nya bio no nyinaa tie wotie na wodeja wɔn na ɛno akyiri no wɔsane na wɔma wɔn koa ne wɔn fena a wogya wɔn ma wɔfa wɔn ho diye no sane bae na wɔbɛhyɛ wɔn so sɛ wɔnyɛ nkoa ne mfena ɛna Awurade asɛm firi Awurade nkyɛn ba Yeremia nkyɛn sɛ Awurade Israel Nyankopɔn sini mene mo agyanom pam da a meyi wɔn firi Misrim asase so nkoafie mu no sɛ mfie ɛson ewie a momu biara ingya ne nua Hebroni a wɔatɔn no ama no na sɛ ɔsom wɔ mfie nsia a gyae no ma no mfiri wɔn nkyɛn mfa ne ho nkodi na mo agyanom entie me na wɔammrɛ wɔn aso ase na mo de na nsɛyi mo dane na mo yɛ de etene wɔ m'ani so sɛ mo pae ahofadi a obiara bɛma ne yɔnko kwan na mo pame m'anim
efie a wode medin ato no mu na wansane akogu medin ho fi na mu nyina amema mu enkura ne mu mfina a mugya won kwan ma wofa won hu kodi se won kra pɛ no sane bae na mu hye won so se wonnya mu nkoa ne mfina saa inti se Awurade sie nie mu de muntie me se mu bepai ahofedi a obiara bema ne nua ne ne yonko kwan hye me enso merepai ahofedi ama mu Awurade asem nie mede mu mema afena ne owuyare ne ekom na mama asase so ahenni nyina edwan mo ho na mmerima a wato mapam na wama apam a wapam manim no insem no entim no meye won se nantwie ba wopai ne mu mienu na wofa na afafa no intam no Juda mapoma ne Jerusalem mapoma mpiafo ne asofo no ne asase no so nkrofo a wofa nantwie ba no afafa no intam no nyina na mede won behye won atamfo insa ne won a worehwehwe won ekum won no insa na won afunu ayeye aduane ama ewiemu noma ne asase so moa na Juda hene Sedekia ne mapoma no mede won behye won atamfo insa ne won a worehwehwe won ekum won no insa ne Babel hene dom a wafiri mo hu kroyi no insa hwe merehye Awurade asem nie na mema wasane aba kroyi hu Abed ne no ako na waje na wode ogya ahye na mama Yuda nkro adane amanfo a obi ntimu